अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। नादरीन, आज हम आपको कुछ बड़ी खबरें बताएंगे। हम आपको आज बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो इस गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तीसरी मुलाकात आर्मी चीफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद से हुई, उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या मामलात ज़ेरे गौर आए, इस पर हम आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव खबर। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो PDM है उसके अंदर मामलात क्या चल रहे हैं और क्या वाकई ही PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है। इस बारे में भी हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें बताएंगे। तो हम सबसे पहले आपको PDM की खबर देते हैं। PDM का ये मानना है कि अभी भी वो मौजूद हैं ग्राउंड पर, लेकिन अब बिखरे बिखरे लगते हैं, बयानात में वो सख्ती नहीं है। आप अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं, उनका ट्विटर हैंडल भी अब उस तरह की ट्वीट्स नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो भी उस तरह की प्रेस टॉक्स नहीं कर रहे। ठीक है, उनकी जो हमशीरा थी, जो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी थी बख्तावर भुट्टो, उनकी शादी हुई है। हम दुआ गो हैं, अल्लाह में उनको खुश और सलामत रखें। तो उसमें मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी भी कुछ बोल नहीं रही। वो अदम एतमाद और इसमें मामला लटका हुआ है। फजलुर रहमान साहब अभी तक अदम एतमाद पर एग्री नहीं है, लेकिन ओवरऑल PDM में एक पुरसरार खामोशी है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि क्या करना है। लेकिन 4 तारीख को एक क्लैरिटी आएगी कि PDM क्या करना चाहती है, और वही 4 तारीख की जो प्रेस टॉक होगी वो टोन सेट करेगी कि PDM का लाएअमल क्या है। क्या PDM डिवाइडेड हाउस ही है या PDM अब एक फाइनल जिसे कहते हैं राउंड की तरफ बढ़ने जा रही है और एक हतमी मारकाट करेगी हुकूमत से। लेकिन अभी तक PDM में हाउस डिवाइडेड है, और उसमें एक वजह पीपल्स पार्टी की है जो कि एक प्रोविंस में हुकूमत रखती है, और वो ये सोचती है कि अगर वो इस हुकूमत को गिरा भी दे, नया इलेक्शन भी होए, तो उसको फिर मिलना सिंध ही है। तो अभी ही क्यों ना सिंध को रिटेन रखा जाए, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट को रहने दिया जाए, और जब वो अपनी मुद्दत पूरी करे तो उसके बाद जो इलेक्शन हो तो उसमें पीपल्स पार्टी के लिए ज़्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि PMLN के चांसेस, ये पीपल्स पार्टी की भी असेसमेंट है और दीगर भी लोगों की असेसमेंट है कि वो फौरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सॉर्ट आउट नहीं होने वाले। हम आपको म्यांमार की मिसाल दे सकते हैं, जहाँ पर जो हुकूमत थी वो मेजॉरिटी ले गई थी, जो सियासी जमात, उसको तख्ता उलट कर फौजी हुकूमत ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो फौजी हुकूमत उस हुकूमत को, सिविलियन हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को पसंद नहीं करती थी। और अब हालांकि म्यांमार की पार्लियामेंट में 35% अनइलेक्टेड लोग होते हैं, फौजी हुकूमत नामजद करती है और बहुत चेक रखती है, उसके बावजूद वो कंफर्टेबल नहीं थी इस हुकूमत के साथ। तो नून लीग अगर मेजॉरिटी लेके आ जाती है तो पाकिस्तान में फौजी हुकूमत जो इदारा है वो कैसे इस हुकूमत के साथ कंफर्टेबल होगा, उस हुकूमत के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तो एक सिनेरियो है। लेकिन अभी फिलहाल पीपल्स पार्टी गिराने में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन PMLN और जो JUFA है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका भी अब हवा निकलती नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर इसमें जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनके दौराए अमेरिका और लंदन को बहुत अहमियत दी जा रही है कि वो वहाँ से कुछ ऐसे पैगामात लेके आए हैं, कुछ ऐसे पैगामात उन्होंने मियां नवाज शरीफ को डिलीवर किए हैं, कुछ मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी ऐसी हिदायत आई हैं कि जिसके बाद PMLN भी अब कुछ खामोशी है। तो देखते हैं कि ये खामोशी क्या रिजल्ट देती है PMLN को। तो ये तो PDM के अंदर के हालात हैं। इसी तरह अब हम आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और DGISI जनरल फैज़ हमीद से। इसमें एक जो सरकारी प्रेस रिलीज आई उसमें कहा गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के अमूर डिस्कस किए गए। हम आपको आज ये बता दें कि आज से ये बात है अक्टूबर की, तो अक्टूबर में कोर कमांडर्स मीटिंग हुई थी, तो हमें कुछ ज़राए ने बताया कि उसमें भी स्पेशली पंजाब की सिक्योरिटी डिस्कस की गई, और जो फील्ड इंफॉर्मेशन यूनिट्स होते हैं FIU जिसको मिलिट्री में कहते हैं, उन्होंने और MI ने जो रिपोर्ट्स पेश की, उन्होंने पंजाब की सिक्योरिटी पर बहुत तशवीश का इजहार किया। तो हमने जब अपने ज़राए से पूछा कि ये क्या मतलब है, इस सिक्योरिटी का क्या दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं,
جب سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک اصطلاح ہے ملٹری کے اندر، اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، گورننس، اکانومی، لا اینڈ آرڈر اور یہ سب کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی، گورننس میں ویکنس ہوگی یا اکانومی کولیپس کر رہی ہوگی تو انارکی کا خدشہ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں مینج ہو سکے گا، حالات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک سیکیورٹی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ تو اب جب کہ کہا گیا ہے کہ پی ایم ہاؤس کی بھی اس میٹنگ میں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ڈسکس ہوئی ہے، تو انٹرنل سیکیورٹی سے مراد ہے کہ ملک کے اندرونی حالات، پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈسکس ہوئی ہوگی۔ اسی طرح وہ ڈسکس ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس میں یقیناً سینٹ الیکشن بھی آئے ہوں گے۔ وزیر عمران خان ابھی تک آمادہ نہیں ہے جنرل فیض کی، جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض، ان کی ٹرانسفر پر، کیونکہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں اور وزیر اعظم بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں اپنی جو 21 سیٹوں کی امکان ہے کہ اگر بالکل کوئی ووٹ ادھر ادھر نہ ہو پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی 21 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے سینٹ میں، اس کے لیے بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض ایک ایسے موقع پر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ یہاں سے ان کی پوسٹنگ ہو، تو وہ بھی امور ڈسکس آئے۔ اس کے علاوہ سینٹ الیکشن میں ٹکٹوں کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا، جبکہ پی ڈی ایم کی موومنٹ بھی ڈسکس ہوئی، بات چیت ہوئی اس کے اوپر بھی۔ تو یہ تمام معاملات اس وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں ڈسکس ہوئے۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب وزیر اعظم نے جتنی ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور کوئی بھی دوسرا رکن موجود نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ایسے معاملات ڈسکس آتے ہیں کہ جو کسی صورت میں چاہتے ہیں کہ باہر نہ جائیں، لیکن یہ معاملات بہرحال ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سے ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو کس طرح سے مزید چلایا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے ایک سٹنٹ کیا ہے کل ہی عوام کی کالز لینے کا، اس کا بنیادی مقصد یہ دکھانا تھا کہ میں ان پاپولر نہیں ہوں، دیکھیں لوگ مجھے فون کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، اور یہ مقصد ان کا راولپنڈی کو بھی میسج دینا تھا کہ دیکھیں ابھی بھی میں پاپولر ہوں، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں ان پاپولر ہو گیا ہوں۔ لیکن بہرحال سب کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اطلاع مل رہی ہوں گی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ کالز کس طرح ریکارڈ کی گئیں، کس طرح کروائی گئیں، کن سے کروائی گئیں، ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ تو یہ کوئی آئی واش تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دونوں سائڈز یعنی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد جانتے ہیں کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔ تو ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی ان تمام امور کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ اسد علی طور کو اجازت دیجیے، اسد طور ان سینسرڈ سے۔ خوش اور سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔